네, 오늘 다민족 예배의 말씀의 제목은 새로운 시작입니다. Сегодня тема называется «Новое начало». 아침 7시부터 이렇게 오셔가지고 피곤하시죠? Сегодня с 7 часов трудились, устали. 근데 그렇게 정신없을 때 성령이 역사하시더라고요. 예. Ну, на самом деле происходило действие Святого Духа. 자, 우리 새로운 일을 하나님이 하시는데 특별히 우리는 말씀대로 2025년 모든 이전의 일들을 내려놔야 됩니다. И в новом начале, что необходимо, нам ухватиться за Слово и, держа за это Слово, следовать за ним. 옛날 어제의 일들을 기억하지 말아라. И нам не нужно держаться за прошлое. 그래서 사람도 만나보면 어른들 이렇게 좀 옛날에 내가 왕년에 뭐였고 이렇게 얘기하는 사람들이 많으세요. Очень много таких людей, которые держатся за прошлое и помнят какие-то прошлые дела, какие-то обстоятельства. 자, 우리에게 과거가 당연히 있지만 중요한 건 이제 오늘입니다, 오늘. Да, естественно, что у нас есть прошлое, но еще важнее это сегодняшний день. 그래서 하나님은 우리 다민족 예배를 통해서 안산에 중요한 새 일을 행하실 겁니다. Очень важно среди иностранцев, которые находятся в Ансане, сейчас начать новые дела. 이제 이 다민족들에게 길이 없는데 길을 제시하고 И для иностранцев, так как нету пути, необходимо сделать путь. 완전히 메말라 버린 그 영혼들에게 생명을 전달하는. И необходимо передать им жизнь. 그래서 하나님은 광야에 길을 내고 사막에 강을 내신다. 이렇게 새 일을 이야기하고 계십니다. И говорилось о том, что в слове сказано, что в пустыне я проложу дорогу. 자, 우리는 이 언약을 붙잡고 2026년 우리 복음제일 교회는 인도받아야 됩니다. Ухватившись за этот завет, наша церковь должна идти в 2026 году. 자, 우리 중요한 예수님 사역은 12제자를 세우는 것이었어요. И очень важное служение, которое вел Иисус, это 12 учеников. 이 단 12명의 제자 통해서 70교구가 생깁니다. 70인 제자. И ухватившись за 12 учеников, необходимо нам также ставить 70 учеников. 그리고 결국 이 복음이 땅끝까지 증거되어지는 일천망대 응답을 Чтобы 하나님은 засвидетельствовать 준비하셨습니다. Евангелие до края земли, нужно поставить 1000 башен. 그래서 지금도 장로님이랑 이런저런 포럼하다 왔는데 분명히 하나님은 중요한 현장에 사람을 우리에게 붙이실 겁니다. Как мы проводили форум с пресвитерами, что необходимо, что на местах Бог прикрепит важного одного человека. 근데 되게 감사한 건 뭐 지금 우리 세르게이 사샤도 이렇게 말씀을 듣고 또 인도받는데 전 세계에 중요한 사람들을 저는 우리 교회에 붙이실 거다라는 그런 믿음이 조금씩 생기는 것 같아요. И смотря на Сергея и Сашу, которые прикрепились к нам, и также есть вера о том, что по всему миру будут прикрепляться постепенно люди. 그래서 우리 교회 중요한 12지역의 망대는 한국을 넘어서 전 세계 12지역을 또 살리는 교회가 생기지 않겠나 기대하고 기도해 봅니다. И я молюсь за то, чтобы превзойти себя и поставить 12 учеников и оживотворить 12 районов. 자, 우리 장로님들에게도 주셨던 메시지인데
한 지역을 살리는 한 제자가 있습니다. Как было сказано в слове для пресвитеров, в одном районе один ученик. 지금 뭐 이 자리에 우리 희만슈가 없는데 이 한 지역에 한 나라에 문을 열 사람을 하나님은 먼저 붙이시는 것 같아요. 성경을 보면. И сейчас отсутствует этот человек, и, хочу что сказать, что в одном районе один ученик. Нужно, чтобы прикрепился такой ученик. 그래서 우리 세르게이 사샤를 우리에게 붙이셨을 때는 하나님이 몰도바에 계획이 있다라는 그 결론을 가지고 마음에 담고 기도하고 있습니다. И из-за того, что к нам прикрепились Саша и Сергеем, я молюсь за то, что выявить Божий план относительно Молдовии. 특별히 사도행전 6장 7절에는 허다한 많은 제사장들의 무리도 이 복음을 받습니다. 제사장의 무리도. И как говорится в Деянии 6 главе 7 стиху, говорится, что поставили пред апостолами сии, помолившись, возложили на них руки. 그래서 뭐 저는 제 눈으로 본 건 아니니까 희만슈가 뭐 자기가 뭐 지역에 많은 목회자들을 알고 있고 이분도 사실은 거기에서 신학 공부를 하진 않았지만 이제 뭐 목회자 역할을 한 것 같아요. И что сейчас происходит, что есть очень много таких пасторов, которые не закончили духовную семинарию и были поставлены пасторами. 그래서 인도와 뭐 네팔 지역에 있는 사람들, 이 목회자들, 지역들, 교회들 이제 이런 이야기들을 이제 많이 합니다. И вот в этих странах, которые сейчас были названы, и даже в Филиппинах, в Мьянме, там очень много таких пасторов, которые так ведут служение. 그리고 뭐 목사님도 얘기하셨지만 그 루마니아에서 17일, 18일 날 이렇게 목사님들이 한 10분, 11분 오실 것 같아요. И в Риме было сказано о том, сказал пастор о том, что несколько человек, 12, 10 или 12, 11 человек, которые видел таких. 이제 엠마가 지난주에 연락이 와가지고 자기가 이제 고향 갔다 왔는데 그 지역의 목사님들이 지금 아시아를 이렇게 도는데 한국에 연결된 교회가 있으면 좀 소개를 해달라. 그 교회를 방문하고 자기 교회들과 연결하고 싶다 이렇게 얘기를 하셨다고 하더라고요. И вот получается, вот этот пастор, он позвонил и говорит о том, что есть в этих местах несколько пасторов, которые хотят соединиться скорее и иметь связь. 그 중에 몇 분은 영국에 있는 로마니아 사람들 교회의 어떤 목회자들도 있다고 얘기하더라고요. И вот он говорит о том, что это вот несколько таких человек, пасторов, которые ведут служение в Риме. 그래서 이 허다한 제사장의 무리, 어쩌면 이 복음이 필요한 여러 나라의 목회자들, 하나님이 우리 교회가 이 사역을 할 수 있도록 어제 핵심에서도 이 메시지가 나왔고 저는 언약을 좀 붙잡게 됐습니다. 지금 상황과. И как было сказано о том, что очень многие из священников, которые покорились вере, точно так же происходят такие действия сейчас. 그래서 이 무리들이 이제 복음 운동으로 확산이 되어지죠. И среди, вот как говорится, Деяния 8 глава, 4 по 8 стихи, что происходит действие, что поднимаются такие работники. 사도행전 8장 4절에 8절에 사마리아, 결국 아무도 유대인이 돌아보지 않는 이방의 땅 선교지, 이 선교지에 이제 문이 열립니다. 빌립 집사를 통해서. И Деяния 8:4-8 говорится о том, что Филипп пришел в Самарию и проповедовал им слово. 그래서 하나님이 우리에게 붙이시는 이 다민족들을 통해서 하나님은 한 이방 나라의 문을 여실 것이다. 저는 감히 성경을 통해서 우리가 생각해 봅니다. Я думаю о том, что через такого одного ученика, который прикрепляется, это будет ожидание одной страны, в которую он может войти. 그리고 전도자 바울로 서기 전에 사도행전 9장 10절에 하필 바울을
아나니아가 있는 지역으로 이제 하나님이 부르시죠. И было сказано, Деяние 9:10, говорится о том, что в Дамаске был один ученик по имени Анания, и что сделал Бог, он прикрепил к нему Павла. 자, 9장 15절은 결국 아나니아에게 주신 바울에 대한 내용이에요. И в результате 9:15 говорится о том, что он сказал Анании о Павле, кем он в итоге станет. 이 사람이 임금과 이방과 많은 사람들에게 복음을 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다 이렇게 이야기했어요. Он сказал ему о том, что это мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами, и царями и сынами Израилевым. 하필 아나니아가 있는 그 지역의 바울을 하나님께서 인도하십니다. И что сделал Бог? Он вел, управлял Ананией для того, чтобы и прикрепил к нему такого, как Павел. 자, 이제 우리는 다민족의 사역을 이렇게 해야 됩니다. И наше служение, оно должно быть таким. 어떤 면에서는 이제 우리가 잘해주고 퍼주고 이런 사역을 하는 게 아니에요. Это не так в том, что кто-то ведет хорошо служение или кто-то нехорошо. 분명히 현장에는 하나님이 예비한 사람이 존재합니다. Самое важное в служении – это подготовленный, на этом месте подготовленный человек. 하나님이 예비한 다민족 제자가 있습니다. Есть на этом месте подготовленный ученик, которого подготовил Бог. 설득을 해서 강조를 해서 강요를 해서 이 사람 우리가 교회 데려오고 지금 그런 사역을 우리가 해야 될 시간표가 아니에요. Наше не такое расписание о том, что нам что-то нужно сделать или что-то усердно делать, или правильно. 하나님은 많은 제사장의 무리들을 시간표에 맞춰서 돌아오게 하셨습니다. Божье расписание, когда многие из священников покорятся Богу. 그래서 한 나라에 한 명의 제자면 충분합니다. И поэтому в одной стране должен подняться один ученик. 12명의 제자가 전 세계 이 복음이 땅끝까지 증거되어지는데 하나님이 사용하셨어요. И Бог, Он через 12 учеников что сделал? До края земли засвидетельствовал благую весть. 그래서 이 다민족 제자들을 통해서 현장에 네피림을 치유해야 됩니다. И на местах действия, что через таких служителей осуществлялось исцеление исполинов. 다민족들은 아실 거예요. 현장은 지금 완전히 귀신 문화, 우상의 문화로 병들어 있습니다. Что вело служение, когда вело исцеление больных и исцеление от культуры неправильно. 무속이라든지 어떤 문화라든지 어떤 종교라든지 이런 이상한 형태로 지금 영적인 세계가 네피림으로 존재하고 있어요. Что делают исполины? Через религию, через культуру. Они сейчас полностью завоевывают этот мир. 사도행전 13장 1절에서 12절에 이 귀신 이 무당이죠. 엘루마의 눈을 바울이 멀게 해요. И было сказано в Деянии 13 глава с 1 по 12 стихи, что это как он ворожило. 그래서 총독이 복음을 받습니다. То есть это волк, Елем волк, как говорится. Он был одержимый бесами. 그래서 아까 전에도 김하준 성도 가면서 그러니까 하여튼 저희 교회가 다민족의 문을 열 교회가 맞는 게 필리핀에서 그 지역에서 어떤 정치인이 뭐 누가 오나 봐요. 그래가지고 뭐 그 까라자오에 오는데 저랑 김하준 성도가 좀 어떤 자문위원으로 좀 같이 좀 해달라 뭐 이렇게 얘기 만나봐야 알 것 같아요. 필리핀에서도 그게 지금 뭐 현지에서 누가 오니까 한번 만나기로 또 했거든요. И как мы говорили с прихожанием Кихаджун, мы говорили о том, что в Филиппинах хорошо бы тоже начать это движение и встречаться хотя бы с одним человеком, который подготовлен. 근데 그 현장들이 다 지금 이 무속과 귀신 문화에 병들어져 있습니다. И на местах действия, что сейчас происходит, очень много, которые одержимы бесами, находятся в таком состоянии. 이제 이 귀신 들린 여종을 치유합니다, 바울이. И что делал Павел? Он исцелял одержимых таких людей. 그래서 이 치유의 역사가
뭐 밥을 주고 육신적으로 도와줘서 되는 게 아니라 그리스도 성령으로 바울의 몸에 손만 대도 치유가 일어나는 성령의 역사가 나타납니다. Происходили такие действия, что даже возлагали платки, которые были постоянно тело его, и у многих прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 자, 우리가 하는 작은 다민족 사역이 결국엔 차후에 이런 네피림의 치유까지도 하나님이 인도하실 역사가 준비되어져 있습니다. И нам необходимо подготовиться для того, чтобы получать водительство, для того, чтобы исцелять исполинов. 그리고 가장 중요한 후대죠, 후대, 렘넌트. И очень, что является важным, это ремнант, потомки. 그래서 우리 희만슈랑도 얘기를 했는데 뭐 자기의 나라에도 렘넌트 이 단어, 이 렘넌트 신학교가 있고 렘넌트라는 단어가 내가 뭔지 안다 이제 얘기를 하더라고요. И вот мы с ним говорили о том, что есть такое слово ремнант, и существует теологическая семинария ремнант. 그래서 인도를 바꿀 수 있는 것도 사실은 후대밖에 없다. 후대. И что это означает? Это есть потомки. 그 나라의 정치와 문화와 경제를 바꿀 수 있는 건 후대밖에 없습니다. И чтобы изменить экономику, изменить страну, изменить культуру, кроме потомков не может никто. 그래서 바울은 17장 1절에 회당에 들어갔는데 그 현장에서 말씀 운동하는데 야손을 하나님이 붙이세요. И Деяние 17 глава 1 стих говорится, что Павел, он вошел в Амфиополь, Аполлонию, в Салонику, и где была иудейская синагога, и Бог прекратил Ясона там в этой местности. 18장 4절에 브리스가 부부를 만나게 됩니다. 18 глава 4 стих, он встретился с супругами Прискилы и Акилы. 그래서 이제 더 이상 우리는 어떤 노력에 의한 설득에 의한 전도는 이제 그만해야 됩니다. Ну, что является странным, что не нашими силами, не нашими знаниями делается проповедование. 뭐 교회 한번 데려오고 내가 설득해가지고 데려오고 이제 그런 건 이제 우리가 그만해야 그런 시대가 아니에요 지금은. Я вот приведу человека в церковь. На самом деле это не является сейчас важным. 진짜 하나님이 예비하신 되어지는 전도 운동이 사실 우리는 이 언약을 붙잡아야 됩니다. По-настоящему человек, который приготовлен ради движения проповедования, за этот завет нам нужно держаться. 그래서 바울이 사도행전 19장 8절에 석 달 동안 회당 후대를 위해서 회당에서 전도 운동을 합니다. 19 глава 8 стих говорится, что 3 месяца беседы и удостоверяя Царство Божие, небесное проповедовал. 자, 그 이후에 19장 9절에 제자들을 따로 세우게 돼요. И в 9 стиху говорится, что несколько учеников, отделил учеников и ежедневно проповедовал училище тиранов. 그러니까 이 회당에서 복음 운동하는데 하나님이 예비하신 후대 제자들이 이제 나오게 됩니다. Когда он проповедовал слово в этой местности, что в Тиране, в училище тиранов, то говорится, что несколько учеников прикрепились к нему. 자, 우리 교회는 뭐 기업이 아닙니다. Наша церковь 회사가 아니에요, 회사가. это не какой-то завод, не бизнес. 우리가 다민족들을 통해서 어떤 뭐 사업을 하려고 하는 게 아닙니다, 지금. Мы не занимаемся каким-то бизнесом среди иностранцев. 하나님이 예비하신 이 복음 운동에 쓰임 받을 예비된 사람을 우리는 기도하고 있습니다. Мы молимся, чтобы Бог прикрепил подготовленных учеников. 그래서 저는 기도해요. 하나님 다민족 제자가 장사꾼은 그냥 지나가게 해주세요. 기도합니다. Я тоже молюсь за то, что Бог среди иностранцев подготовленных учеников прикреплял. 하나님 정말 이 복음이 땅끝까지 증거되기 원하는 내 나라를 살리고자 하는 다민족 제자 하나님 우리에게 붙여주십시오. Чтобы Бог прикреплял таких учеников, которые, получив Евангелие, хотят оживлять свою страну. 그래서 우리는 이제 다민족을 살리는 다민족 학교로 올해는 이제 저희가 인도 받으려고 합니다. И ради иностранцев необходимо открыть школу иностранцев. Ради этого нам нужно получать водительство. 그리고 실제로 지금 미션홈에서 함께 지내는데 이 삶을 함께 공유하면서 이 합숙
다른 합숙이 아니죠. 정말 우리의 삶이 그리스도 복음이 언약을 붙잡은 삶이 무엇인지 나타날 수 있는 이런 합숙, 사실 우리에게 시스템이 있기 때문에 가능합니다. И что необходимо в миссионерском доме, о том, что проводить такое обучение, не какое-то другое обучение, а обучение то, что Христу и проповедование, вот необходимо начать такое. 그래서 목사님 말씀하신 대로 우리가 뭐 어떤 노력의 준비는 아니지만 순차적으로 하나님이 준비를 하실 거예요. Не нашими силами, а постепенно готовясь к этому необходимо делать. 그래서 저도 이게 갑자기 이렇게 미션업에도 사람이 오고 또 그 현장에서 목회자들이 방문을 한다고 하고 좀 기대가 되는데 또 우리가 한편으로 또 준비해야겠다라는 마음이 들어요. И что нужно делать? О том, что неожиданно... То есть нам необходимо готовить, себя готовить. Это важно. 그래서 우리 세르게이 사샤도 아마 지금 한국으로 오기 위한 준비를 정말 사실 이 준비도 이상하게 갑자기 하게 됐어요. 이상하게. И Саша и Сергей тоже что делают? Они вот готовятся, чтобы приехать в Южную Корею. 하나님이 사람을 붙여주시고 그 사람이 이렇게 도와줄 수 있고 그래서 우리가 지금 이 일을 준비하는 거예요. И мы встречались с этими людьми, конечно, как могли, помогали им. Ну, вот таким образом Бог дал встречу с ними. 그래서 하나님의 계획이라면 이제 2026년 우리가 새로운 다민족 사역의 시작으로 인도받을 줄 믿습니다. И в 2020 году нам нужно сделать новое начало для служения среди иностранцев. 기도하겠습니다. Молюсь. 사랑의 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 우리에게 복음 운동할 다민족 제자를 붙여 주시옵소서. Прикрепи к нам иностранцев, которые будут вести движение Евангелия. 땅 끝까지 복음이 증거되는 그 일에 우리 교회가 합심하게 하여 주시옵소서. Сделай так, чтобы наша церковь стала свидетелем до края земли. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. Во имя живого Иисуса Христа молюсь.